fine golloyeɓe golloya ga non goye Europe mana Guinée kan pays wuyɓe pays bandi bon on wetti jam on fo yewten ka ɗengal men ko enen jeeyi hoore men joni jusqu'à nouvel ordre mi sikkata kono kadi sino haldede piiji koyoɗi hunne harana haala wingi tun ma ɗum hara no hulireedu ha tawata kañum no sikkude nun komi yewtoto on ko na ɗum heɓata laamu ko ɗum tigi hendoto laamu ngu si tawi yottatake ɗo e balɗe haray min tago to noddam ɓay haray o ala solution si tawi ko na ko minni kon ko yottagol ngol jonnata ko ɓennata kon valeur e leñol si on yottaki ko duuɓi ko ni luttirta hay si o lamɗo ɗo inni iwata ɗo ɓe ƴettoya e goɗɗo goo ɓe waɗa kono wonata e nder leñol men ngol sabuna haray leñol men ngol no fanɗina e nder leydi ndin imme yottoɗen ko no yawiri wo ɓerɗe ɗen no uliri ko ɗum wuli fewndo ɓerɗe ɗen wuli ko fewndo ɗo fewndo en yejjitali si woni ɗo balɗe seeɗa haray mo be fuɗɗike yobo yabannagol hanki min yi vidéo pay kun salte hun noon mi anda ko ɗum e pay kun innawoyo yimɓe udditu boutique ji mum yo waɗir ni mo innasi ko nene yimɓe o baba yimɓe fellano enen combat men on ko ta ɓiɗɗo goɗɗo nene goɗɗo jaja goɗɗo pati goɗɗo barehum goɗɗo ñaarihum goɗɗo ta fellite aduna na fi fellaɓe wowleten ko donkingol kosfi ta fellite mi sikko ɗum woni ko ñawdata temmere nden kon harana wajuji naafigi woɓɓe no huli reedu ha sa huli reedu leñol ma ngol mulay ko suusuɓe reedu waɗuma konko yurmi ko ma suusa reedu si itta konko yurmi a wowlay tum ɓennaɗa waddidirde leɗɗi kamɓe haɗi ɓewdita hunduko maɓɓe ko ɓenna ɗi leɗɗi taɗi wargol leñol naafigiyagal moƴƴa yimɓe men ko ɓe naafigi koko ɓe duwama encourage ude kon ɓe faletema wajade sa nananiɓe wawa maɓɓe ɓe leñol ngol yurmina leñol mo ngol aduna a findinta hakkille leñol ma ngol bete ngol heɓa no ngol dartora maɗugol heɓa no ngol hewilora ma ngol heɓa no ngol waɗira ñande go a wiyata tum woyyode mi muññike lannira non hitande be ɓe wattete ko ɓe waɗanoma rowani ɗen foofi mo be ko mum kun hulanta mi yiyay joni yimɓe ɓen yewtere maɓɓe nden ko yewtere poɓojo ley ton gogo si ɓe falaka yeddude ko wowlata kon ko projet wima piiwi neɓugima neɓoya giɓe faltema yewtade suuse reedu sen suusali reedu ɓe waray e mokkala ko heɓuɗen ɓe jatta mo jattima laamu o jattima towde haray o ruke leñol le si rukama koye ɓiɓɓe worɓe leñol ngol wonata ɓen huli reedu koyen poɓoɓe tawi jaɓu ɗum koyen yotto ko ɗum woni sarti en tant que en yottaki andi ko ni ka 2010 balɗe seeɗa jama fuɗɗi fankude mo be fuɗɗi wiide ko ni e ni ko nden yawre on tuma woni layude ha joni mawna nde heɓoyta kattude sen ñawdani nden nawnare fewdo ɗo ko ndo nde neɓiri wonde hulɓinori
ko fewn ɗo ka wuli ɗo ñawde ten ɗum ɗon hara ko aroytama goɗɗum go haray ɗen teddina e nder ngol leñol sina ɗum ɓe anndi kon ɗum ɓe watta chaque année ɓe aray ka axe tum ɓe wallina ɗon militaire ɓe maɓɓe ɓen ɓe endike stratégie sar nden et puis ɓe joɗɗina lanɗo mum ɓe faala on a faami ɓe saka militaire et police ka nder saare c'est très facile en no weli soofino hay ɓiɓɓe worɓe capan temeɗɗiɗo soofini ɓen e nder niwre en huli ko fiyonnu hulanɗo reedu ko ɓiɓɓe mon jelo wara ko leñol mol ngol ko commune fangol wareede koma immoɗen immanoɗen ɓe komin yewti on ko ɗum woni ko nafata kon ta goɗɗo innon ɗon ko noon hawti suudu hawti nene baaba ma goɗɗum ko fenande ko ɗum ɗon noon ɓeynata politique ɗum ɗon ko politique jilluɗo e pium hulɓini kum no kaani hoddugolle goɗɗo hara ko an o fanɗini tawata ñamminaymo hokkoraymo piiji ɗa yiɗimo ɗa teddinimo ɗa anndi an neɗɗo waratake on o ƴettamawa sondu o warama tawi jaɓu ɗum tawi jaɓu ɗum ko ɗum ɓe noddirta leñum na leñol goɗɗo a yiɗa e leñol magol yiɗugol leñol magol ko yayaw haka hatti ton yaha haka hatti ton sa yi Allah waɗi men ɓiɓɓe worɓe ka nder leñol meɗen dowa protége de leñol ngol si tawi ko gonga e amen komin worɓe si woni menen komin worɓe meɗen dowa protége de leñol ngol no gon tigi ardi wonon ɓay ɓen kadi ko yimɓe na kulle enen kadi ko yimɓe si ɓe wawi en hara en wonti poɓo aduna imme fewn ɗo ka fu wuli ɗo wakkile waɗon goɗɗum ka hoore mon alay selludalen kadi yoɓe forman en gouvernement maɓɓe on yoɓe forman en forme gouvernement mon on joɗɗon ɗon ha goɗɗo inna on watta gouvernement mon on ɓe nanga on hara ɗon formi gouvernement ka joɗɗon ɗon fen ɗoni haysko vidéo live ɓe waɗani on yeeso mon ɗo ganna Allah on fo anda on formi gouvernement mon on na télévision hattami ɗum médiatisé kono ɗum muutori wo moƴƴiri kono muutori wo min dartoɗen ɓe ko ɗum won dartagol hollo mo innon mo no mayde ko nde wotere ala jeng ko nde wotere pet ala jeng par ce que ɗon anndi si ɗum ɗo feƴƴirini haray lanni haysko onon kadi lannani on par ce que goɗɗo jaɓoyta aduna jokkugol on ha on tigi maya wakkile forme gouvernement mon on onon kadi waɗe vrai yagal forme on gouvernement mon on min sikomin mi formay direct boy ɓe warayla ngara komi président de la république ko ɗum moƴƴi ko ɗum woni pongodirgol e bandijo ɓay o falan wujjude onon iɗon andi ko onon gani min sikomin gani mi tefatago si jama on no weltima weltaki min ko victoire an et puis je vais former mon gouvernement min ko noon on tigi ka rewi wo hay siko hombode ɓay tun ara no laaɓanlan ko min gani mi forma e gouvernement o mi jooɗo ha goɗɗo en nanaɓe ministre sa ari a wari ɗon goɗɗo ma nanguimo ko ministre des affaires étrangères guine nanguɗa sa nangi ɗon goɗɗo o ministre de l' intérieur ko ministre de l' intérieur guine nanguɗa ɗum fof waɗatake e leydi on probléme noon o hewtay CEDEAO o hewtay union européen o hewtay partout ko ɗum ñawdata ɗum sina ɗum waridira e ngalajen ko ɗum moƴƴi min mi suuɗata gonga kan sina ɗum ɓe jam photo e ñande wo taw jaɓu dey ko non gañi ko ɗum moƴƴi ko ɗum moƴƴi min siko min arayno mi formino neeɓi ɗon kadi en heɓay pawa kadi ko ɓurti par ce que déjà en heeɓi président on ko formugol gouvernement on lutti goɗɗo ha tawide on formata gouvernement mon on ko noon andi ton et puis kamon no wawi wonde palais kadi ko résidence woya ta goɗɗo si o falan wujjude taw reconnaître jamais min ko woni min andi ɓe no sik nangi en komori quoi ko fiyonu jaɓanten ɗum ko fiyonu jaɓanten ɗum min simi yaadi e goɗɗo élection hay ala jen taw jaɓude min ari o gagnike mi gagnike mo une fois deux fois o famallan
troisième fois si mi gagni ke mami forma e gouvernement ngango mi joɗon fankita bude min langandi la mari yimɓe ko ɗum addata honno me moddidinira très bien ka saare ha goɗɗo respecta goɗɗo ɓe ndaara ɓe tan no respecti mais kono si tawi woni on formali gouvernement mon on enen kadi min yottanto leñol amen ngol ɓay toujours ko leñol amen ngol wara kono formé gouvernement mon on min ko ɗum mi faala ta goɗɗo jaɓan o ta goɗɗo jaɓu ɗon de ɓe innama guine ko nene goto baba goto en tant que gonga yaltali taw jaɓu ɗum de ɗum ko haala sama kala noon onon ɓe boutique ji taw udditu fus taw udditu riyandi tu taw jento payle inneɗe yon udditu taw udditu jusqu'à nouvel ordre par ce que ko guyka ɓe jokki ko leñol mol ngol kadi woni yiɗaka ngu laamu yiɗa leñol mol ngol ko gonga mi wolta et puis yimɓe mon iwɓe e leñol mol ngol tawa e laamu ngun ko ɓen wari en ko ɓen wari en a wowlay tumɓenna ko a etnojo ko gonga mi wowlata depuis la nuit des temps ɓe no fella en tun ɓe yiɗa leñol men ngol ɓanto ɓantiɗo e maggol wo ko on ɓe feppitata ɓe wallina to ondiranen gonga se woni noon komon yottotako ko yottagol ngol jonnata pawa ko ma yottoɗen ara kadi noon ɓe ɓiɓɓe worɓe noddayɓe téléphone ley koyeɓe waɗu ɓe wowlutu min miɗa haala wingi joni min mi wowlino am feeti na on tigi noddan hara hoore makko nden yaaja ma ɗum hara ko haala nanay tun anda ko haala ka ala aala ayay tun neɗɗo kelduɗon anda ay si koye téléphone koma ɓeyden wakkilagol se a ɓeydali wakkilagol ɗum heɓa en ha ñande janngo mo warima ko ya warumo mo ñamminima ko ya ñamminmo mo mawlima mawlumo mo mottima mottamo mo waranima waranamo ko ɗum moƴƴi ko ɗum addata teddungal ko ɗum jonnata teddungal hakkude leɗɗi ɗon mo be anda e ciifongol ɗo sa dépassi ɗo ko a wareteɗo donc est ce que goɗɗo yawoto goɗɗo goɗɗo immota ko ɗo yaa e hoore seere ya futtoya ley ton ɓurɓe ɓen évitay ɗon on faami donc non wayi aray ɗon kadi wayi wa seere jama on aray ha ɗon tuginna ɗo en warindira e woni accu nani par ce que ay portoɓɓen ko ɗum addi teddungal hakkunde maɓɓe ha hiɓe andi ko ɓe wanno kon si ɓe watti wano ɗum ɓe warindira ɓe watta sifa ɗum aduna ɓe watta sifa ɗum abada min mi fenanta on hakkunde allah mi fenanta on immoɗen heña non kadi ta heña non ko ɗum moƴƴe men nacciti on allah waɗu barke mo ngo noon fulɓe kono sen yottaki ɓe yawoto en kono yottorten noon woni en wowlata dow kono on fof winni on ka koye mon waɗe ka koye mon koyen yottoto par ce que ɓe waɗi en ko boni o wa goɗɗo ko añuma ko ha o warane ko ha ɗon hatti kon ɗum kadi o waɗantemo kon ɗum kadi ngaygo hattata hewta ɗon ko gonga yewtte illa yiɗi guine en fof kono ko pullo ɓurannan par ce que komi ɗum ko tuma miiɗi hoore am miiɗa goɗɗo mi wata yiɗude goɗɗo miiɗa hoore am ƴewten gonga arana penale ma joɗagol waɗa stratégie ji hula reedu ala jen formé gouvernement mon gongo noon formé gouvernement mon gon ko ɗon sakkitortengo yala jen ɓay tugon contesti formé gouvernement mon gon ko ɗum ɓuri moƴƴude onon ɗon andi pv ji mon ɗon jogiti formé gouvernement mon gon ɓenen son formi ɗon gouvernement ɓe innina on président ko ɗon ande ton kadi de plus kadi na fere noon si ɓe innina o noon laami e ala jen formé ko onon laami ko non jeeyi ha jeeyi wona premiére dame ha goɗɗo ŋeƴƴa aray ɗon min daari min tawi ɓe yiɗa aray min andi kadi ɓe yiɗa leñol ngol de plus
si nange yalti jungo on mbata on wawana men fus e kadi en warday par ce que ko fi honnu par ce que koko ɓuri kelɗude e kelɗinta leñol amen ngol jattuɗon men ndimo amen ngun e towde amen nden ko mamen hetta no min hettirta o Allah waɗu barke men. Merci beaucoup.